السلام علیکم برادرای عزیز. روز آمدیم заводи масад экскаваторро چی خلق می‌بینید заводи شمن یکی از برندهای بقوتی بسیاری مردم وقتا خوب استفاده салом дӯстони азиз, касоне ки бор дошта бошед марҳамат ба ширкати акаи парвиз муроҷиат кунед. борҳои шуморо аз Москва ва Московская област гирифта ба ҳама ҷойҳои Тоҷикистон равон мекунад. дӯстони азиз, ин бародармона як сол шид мо рекламаш кардесем. алҳамдулилло ки борҳои мардумро бурда расондеса бе ягон мушкиле ва 100% одами боварда мебошад. марҳамат аз номи сумонаи мо Насимдеҷе салом расонед. Так, на заводе шаман даем дурунжда. 这边是些配件，这是些螺旋钻和泼子水，开山那个。你可以说没关系，我也拍视频了。这个，如果要什么的解释，你可以解释，这个我也看拍，给他们看。这边是一些小挖斗，也小的。会需要一些比较窄的一些小窄斗或者是平地斗，这里都有。این مقصد برادرها برای قفای چی اکسکاواتر چه خیلی میبینید مایدا کالون لبوی رادمیرو هستای مثلا میشود که برکنیم 这是泼子水，这个吗对，还有也有这样的این مقصد با برادرها برای چی چقدر کنی 从这边。这个多少是这个1.5米还是这个是1.5米的、2米的，包括直径大的、小的都有。این مقصد برادرها برای چی چه میگن چقدر کنی بپشم یادم برآمد 1 متر تا 2 متر هست ایو تا همه مقصد روی خاصی سیونگا کاریم چی در کاری خمونه 388 مدل هم یک خمون فقط میخریم یک خیلی نرخشون завод افسکی برای این کنش قیمت های نکی خیلی ساعتی صد میکنه پالبون نرخون نکی از رینک نرخ ارزان باردارو میتونی که فقط ایما پرسی 这一款俄罗斯其实也可以。این مقصد این مدل هم وزیر هستی همه خیلی بو تا یه شو H 的这个跟388什么不同的这个是比较小这个是前轮小后轮大的این مقصد این نمود بالون قفو کالونتا بالون پیش میده这个前面是多少这个分1立方对 پیش مقصد یک چه بعد这个多少米可以这个2.7米2.7مقصد دو به هفت متر مقصد这款的那个变速箱和驱动桥都是进口卡拉罗的都是进口مقصد نمی چرا میگه مستوشا کاروتینا 这一款的支撑呢也是 H 型支撑یه مقصد نه پویهاشو چه خیلی میبینید پویهایی هم 对这边我们都是可以液压化仪的 پیش این بار او رفته آمدن میگیره واریانت خوب 可以正好看这个 نه دالش 这 میبینیم 是俄罗斯用的比较多的带着伸缩臂 مقصد 这个什么 伸缩臂它可以动下 它是在这个基础上它可以收回来也可以伸出来 نه مقصد امی راسیا با هم سبچو میگیرتای نه این مقصد میشه که پیش قفو رفتن گیره چقدر میبینید میروا میبیا من با آلشکارا میشوا یکی خوان جگه دیما 对这是一个液压快换带着管路液压快换直接再加上实体操作就可以了 همین مقصد میشود که نمی چی میزنی کوچ پکافشا میشود دیگر چوختی آلشکار برای خیلی زدن ورید کردن نبوی چه زدن میشود من مقصد پویوش میبینیم پویوش نه چی 对，这个这是一个前后桥都是转向的轮子。这个两个不一样的这个行走方式跟它是不一样的。那轮胎是不一样，但是发动机是一样吗？发动机是一样发动机但是轮胎是不一样。对，这个驱动桥也不一样。这个驱动桥你看它这个后轮也是一个转向驱动桥，它这个轮胎也可以转向你看它现在就是这样4轮转它不会吗？它只能是前轮转向这个还有另外我们看的在那388它会吗？这样388H 这也是个388H 这就是 388H 只是标号不一样客户的标号不一样 مقصد بالون مخصوصا میگه یعنی عمود چی برند گرفت کنده برند مقصد پاپولاریم دای بقواد مقصد بالون چی میخوره تو میخوریان مقصد نه بالون یاگای قطعی نه مدل هاردش یاگان نکی فقط بالونشون فرق میکند موتورشون یاگای 这个它的发动机跟388也一样吗？388H 发动机是一样，这个也是一样发动机。对，都可以，我们都可以配。我们现在用着潍柴、裕柴、康明斯这3款发动机都可以配的所有车型都可以配。那我的是马力是一样？马力基本都一样。
мақсад моторошон ҳамаш як айна мичам брендан хаб ҷабо сенан мотор ном гирифт метмешаки амор истифода булада ҳамаш так шоз время обед ҳама обед рафтагиай这种的一般没有买是不是这种是很少俄罗斯不卖这个，它不需要，不买这是上巴西的，这个哪一个国家卖上巴西，巴西这个是哪里巴西是什么 English 的名字南美洲，我不知道南美洲。масаи наи момент хай агарам ка заркор бошад друг роӣ мекунем проблем нест не ки мақсад абиша мега намехара тарафи Россия таҷикистан е бумай也基本上不用这个。бо ман таҷикистан еше и бамай ҷига对。так шо бардорои на фақат мехаридаги хмон увай мерем далш мебинем 俄罗斯的话，那就是这种机型是卖的，也可以的。ҷига ҷанг де ки май 对对对，这样的也可以。 ина мақсади бардорои наи намудорам будан намедунам它的主要用于那个农用，可以插草料、散料，用大刀。它这个有戳插嘛，可以插草料。它前面也可以换还是它一般对，它也可以换的。мақсад наи ду тарадеси бардороисё наи пеша меша ки ивазкара ухелам суда буда меша хелам суда буда меша ина барои ягон чи бардоштан суда буда ина мақсад майдак 这个呢是举升能到最大举升3吨3吨它是可以伸出去的可以伸出去高度达到7米7米7米高度和地面7米так ай ҳама се то се то намаи бардоштаи 7 метр 7 ми 7米 7 ми вау короче се то намаи бардоштаи зурж ва се то намерасай не ки баланди 7 тон короче 7 тон масад максимал намаи бардоштаи так мерем далши мебинем боку тарафота гапи чап чиай надею завод надею звуки ами чи гаписам овозо хушум айсай рӯз видео кардам як тракторора хона мерам овоз нест чанд соат дар видео мекунӣ овоз нест 14 минут видео кардам овоз нест 这个要更大一些这个比它大对这个是有举升能到4吨到4吨它的高度能到18米18 вау короче бародаро ҳоз хайн чум дем сена боги так инаиш бо калонтаб дай назар бо пешина 4 тоннаи бардошай 18 баланди ина мақсад модели ки мо дар кора чиги шибше чиги 380 对我问这个是不是бурга съёмка мекунем чахча экскаваторча так ина я бурга полни съёмка мекунем на дрон бинем мақсад бакша 120 литра мебурдай ина дрон шабиан я хона ина ҳама отсюда тай даст короче удобно тридачара бо ина мақсад мекушои чтобы хушу бини ҷоҷон чӯ та ҷиган 4档前进4档后退4档4档后面前进4档4个后退也是4个короче скоростьо 4 пеш 4 хафо доштай这种拖拉机有没有这个1缸4缸2缸没有这是4缸都是4缸的короче 4 цилиндра были они ҳамаш так что хафо шабур габинем кстати я думаю мат короче мос 6 ганда мос бақуат дай пара мерава мебия почош ростан ина бо майда шай这个也是这个吗这个小的吗这个要小一点就是前轮小后轮大的бо мақсад ҳамин мақсад балонои хафош калон балонои пеш майда та агарам казар кор бошад ина боз ба бурга бинем ҳамаш ҳамин мақсад мотор ҳамаш як ай 75 81 чай киловаттан ҳамаш абсолютно як ай ина мақсад тоншам як размер ина пешушонам омадем дидем мақсад тайёркунишона я пол нишонмон доданд кадомаш хелак кадомаш хмон дар корай россия дар корай то дар кори хмона гирифтем нарх навора гирифтем иншаллоҳ ки кадоме ки харидор шид бародаро ватсада нависед нархо равонтон мекунам боқи дар амони аллоҳ